Sir, nang watini kau lam kes lan family men pula kok botoma ejen tangka je thani ke sal sagango borong unang siram de broma bai borong unang diknes de broma je जों tipra motha tongli जों tipra motha yakarkha tai buba gran je ideology je nahar mungkira da tipra len abo ungya hinai bo je lukorong je mo hagi social media bisiti protest klaimani no tei tabuk tongko song tongnai lukorok je buba gran hamjak tongnai rok tabuk borong ni kha মানে আইন da থাংনাই yang da ফাইনাই না বো বো জায়গা থাংনাই আবো হাই ইংি টংখা ওয়ান লাইমা হাই টংখা যে মো হাইকে বরক যে ককটি সেরি মানি নতই ইংকে তাবুক সার তো খরকসা রামচন্দ্র গারনি এমএলএ ইংকে এমএলএ ইংগে নিনি বো তো কাইসা সানানি কক অধিকার দङ অ অধিকার ni bisinti nang kiza kok lamke sukurubu abono kes khnana paymen ba lukurong khana naimen sagari sar nagi chini borong gonang dines de borma sigam de borma puileno tipramo thabufur boro yakar khabon boro clear tabzu jara dia second link boro tsp wo bufur join theka tsp ni tabu president sabo general secretary sabo babang executive body sabo abo tabu boro abo clear khaya tsp already tipramo tha march sungui thangka ebong thanai 2023 ni chongmari wo TSP ni president tipramo thani candidate nului busakha sutrang jokhon te TSP mar sungui thangka eka a jaga o tai aro TSP tongnan bin ostita tongnan প্রশ্ন khai aro eka tabu poro ni TSP nokorka Sriram Dev Burma এবং দীনেশ দেববর্মা তো TSP খায়া tipramo ta je khayo age boro ST congress খাইতা ST congress te boro yakare তিনি ko tipramo thaw khaita কিন্তু tipramo ta যদি khaita kai ni office ni ni moth ni yakar thangka কোনো পার্টি নি রিজিগনেশন খাইলো বই অন্য পার্টি জয়েন খায় কিন্তু চিনি দীনেশ দেববর্মা চিনি শ্রীরাম দেববর্মা বড় কিন্তু অবক খাইলিয়া হ্যাঁ হঠাৎ কে প্রেস মিটে जों যতন নুখা যে जों ত্রিপুরা মথা ইয়াকারকা जों টিএসপি খাইকা আমতে হিনে বড় সাকা কিন্তু বুফুলে বড় টিএসপি জয়েন খাইকা তিন সার ত্রিপুরা বড় কেবল সাইমিয়া ও কগনলে বড় টাঙ্গি ক্লিয়ার খাইমিয়া এবং টিএসপি যেহেতু নিনি বড় সবাই এগ্রিমেন্ট খাইনো বড় মার্চ উঙ্গো হিনে agreement khai tipramo ta phai tar mane no bor mar sumi pecha bongte ostitto kori ke party nite existent kori kha ege oro to bor tabu clear khai sanan nangnai je borok ni kono ostitto to tongko TSP ni ege omoto sanan clear khane thanga tini TSP na gini kesam president bo tini clear khane nango ke bo tini tangi chup bung tongkha bo clear khane nango tini bini vice president tini bini nini general secretary bor clear khine nang bor kata tipramo thabo am gon thano onu tongnai bor onu bishe clear ke sobse kahamna ebong jara no media bo bor thane singkang jaka omono clear mane nang khaklai ang tipra hastini lokorono sanane nayo je जों tabu buwakrani tui phangbai dilo je dialogue choli tongmani government of india by tipramo thani bisingo जों kono bjp ni thani thanya kono party ni thani thanya government of india by tipramo thani bisingo dialogue choli tongo जों इंडियानि कन्स्टिट्यूशननि बिसिङाव একটা কনস্টিটিউশন সলিউশনनि बागै जों डायलग खाइतंगो से कन्स्टिट्यूशन सलिउशननि बिसिङाव आर्टिकल 23 जेता जों ग्रेटर टिपारलेन साननानै अबनो डायलग सलितंगो अबनो बिसिङाव जों ताम खाइमान जों ताम सलितंगो बुबाग्रा अबनो तै जों तै डायलगाव जों थांगो जों सालायतंगो आं अमो जरातके साइमानो बुसकांनि सालाव बुबाग्रानि तै खांबाय तिप्रा हास्तिनि अहानि बुसाराव जों थांनानै लामा कायसा नायथ'बि माने একটা কিছু সুমানানি থাঙै दङ अमले आं साराय साराय केनांगौ এবং तिप्रा सार लुकुरगनो अरै परै बलि कबाय तां दिने आं कयो ओंखाय सार जे borok to omo haike waini saka je tipralen je demand khaimani bubagra o demand no abo false abo ungya hini lukorongno aro bokha khegri siu borok ओंखाय tini jodi bo tipramo thaya kari thango borok TSP hini borok tini thangmani जों TSP si hini borok samani je aro je bubagra je thangai tipra sarno asukye greda tipra जों tubo khangga chin tipra sarni tong thai chini tipra sarna ha जों mano hone je amo haikon tipra sar joto kha pasawai thansa khe tonglai man jorao borok tini urmuru khai ri phemani haino nukjakha ya abno tui borok no ta next ni bagi tam message nai sar borok Sriram Ramchongma ani kokungka dialogue solitongko जों tamo ma khamaya nunu khaba India government machin agreement sungya ko agreement to जों tamo ma khamaya abo to tam nugya khuble nunu kha borok nunu kha dialogue solitongko जों tamo mano maya baike negeta tiplen maya ni saima khaba ha baike ne geta tiplen ching agreement si government of India pe khas khaya ko nung baike maya hin khaba
তিনি মণিপুরে যত বড় থাকি সাই ইনালেন পারমিট মাখা তিনি আসাম হইতে না মুখো তিনি মেঘালয় উনখা তিনি মিজোরাম উনখা হ্যাঁ বিভিন্ন স্টেট কাতাল কাতাল উনখাবলে डायलॉग नि बिसिं दिन खानाबले के तब तो डायलॉग से सॉरी तंग कुबले बाइके ने अरे गेट अ डिफरेंट में या सेपरेट स्टेट में या सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन में नों बाइक सैमा खाबा हां नों श्रीगाम बाय नों दिनेश देवबर्मा बाइके सैमा का गेट डिफरेंट तुमको मैं को टिप्रा मतलब गवर्नमेंट इंडियन नि बिसिं डायलॉग से सॉरी तको जों के एग्रीमेंट से खायको एग्रीमेंट खायमेन परे जों काम तम माखा आबन फरेस्ट नों सादिता कितु ने एडवांस बाइके सैमा खाबा जे जों नों माय हेने हां नों बाइके सैमा खा ओंखाय आबो खामतै जे जों 1980 सन आगे जों सिख सिदल मानापुर मति ना किसु सीपीएम नि गणमुक्ति परिषद नानान तान साका बर अनेक बरक साका और ताबो सिख सिदल का हिंदुस्तान पाकिस्तान नुनाय और वानसा तिप्रा कागलायनाय दांगांनाय दांगाव खायगाबले अशोक बतै साका जे और जों थैरिनाय तब जिला परिषद फते देबनाय साका तार परे तो गवर्नमेंट इंडिया जों सिख सिदल लिखनाबले खन्यरे दिमाने बागैनो तो जों तिनि गेट डिपार्टमेंट जों सानै मा खाबले बाहेदिबा बेके नों श्रीराम देवबर्मा सं दिनेश देवबर्मा सं मतिनो जे चिनि माननानि लामाव डायलॉग सलि तमन समय तेबेंगै दिप्रासरना अरै परै थेनेन बागैनो बर कमति ताबो कक साइतंगो अरै परैनि कक साइतंगो लुकुरनो बिब्रांत खेनेन बागै कक साइतंगो किन्तु आं लुकुरनो कयनाय जों एग्रीमेंट खाइ थांमानि परे बुबगरे तैफांबाय गवर्नमेंट अफ इंडिया बाय तिप्रामथन एग्रीमेंट खाइमानि परे तामो माखा आबनि परे नर कक सादि किन्तु एग्रीमेंट नेशनल बागे साइमा खाबा नेगेट तिप्रालेन माय नमति माय ने बागे साइमा खाबा क्लियर खाइतन बर गाबो Nggak tiga kok sar last video जों थालायनाय बायथागो जे TSP नि जे श्रीराम संजय सावो जे जिनि रेजिस्टार बायसे बर उमहाय इंगरफने बनि रेजिस्टार लेबो जों गत एडिसि निर्वाचन 2021 TSP नि तिप्रामथन रेजिस्टार करिखो आफरो जों TSP नि रेजिस्टार बाय जों बटो साखा बुझकते बरक साखा जे ताबुक TSP नि जरा रेजिस्टार बाय जरा कैंडिडेट नुगे सबु सानाय बरनो नोटिस दिनाय बरनो गखायनाय आं क्लियर ना साना नांगो एडिसिओ निनि तामने दल विरोधी आईन आरो कार्यकर उनिया ताबुक तिप्रामथानि बरक जरा निर्वाचित ने बर सारिनाय जों तिप्रामथा जয়েন थेबेका একটা নোটিস बेने सेसन थांखा नोटिस बेताम खानाबा जानो दिन किछु खाइमेया आर एडिसि नि इलेक्टेड मेंबर ऑफ बाय जों पार्टी नि रेजिस्टार में जरा एमएलए मा बाय जों ताबो रेजिस्टार मानखा अकनो बसन तना लागे के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बा ताबुक नि निर्वाचन कमिशन तिप्रामथा ताबो रेजिस्टार पार्टी नगजन साइमन तिप्रामथा पार्टी नि टीएमपीसी के ताबो तचिनि एग्जीक्यूटिव कमिटी बो साखलाय जाखा केंद्र कमिटी बो साजानाय डिस्ट्रिक्ट कमिटी अलरेडी जों तातरेन अफायना बुबागारा दिल्लीयाव थांफायखा सिगां डायलॉग नि बागै थांखा बनो टप लेवल नि बनो खबरिखा बमा थांखा आंबो कक्सा कक सालायखा बेखाय आं खाखलाय चिनि जे पार्टी नि फॉर्मेशन जे सब तमाने अब इमीडिएटली न जोंगा बनो सुफुंगरिनाय लुकुरो बिब्रांत न कुन ककरि बुइनि कक सुक्ली कक रनो खाना कुन लाभ करै जों बुबागारानि दैफांबाय एकटा किसु जों माननानै थाङै दङ अमला आंनो स्राय सके साइगानो बुइनि कक बाय जों बिब्रांत मैला करै माननानै जरा जों अराय फराय मैला करै गोबां मा अमते जोंनो ताबो बरक तिप्रामथाने क्रिया बुइनि जिनि थानजानो सिथिरो बुबागारा साका पार्टी कतया और तिप्रामथा कुन इम्पोर्टेंट करे तिप्रासा से इम्पोर्टेंट तिप्रासा नबले थांग टना तिप्रासा थांग टना बले पार्टी थांग टना बगे बले तिप्रासा थांग टना बगे सिबले सुतरां अकक रनो जों मा बुजिनाय बुबागारा ताबो साइतंखा अककनो जों गाहाम गायै बो खाबिसिना हाब्रिवै जों मा खानानाय तारपरे न बुजिनाय दि बुबागारा तैफां बाय तिप्रामथा दिल्लीयाव डायलॉग खायै जों जे एग्रीमेंट खाइमानि परे जों ताम मा खामायो आबुनि परे नरो अक्सादि जों सादा आबुति साते गैसा कक जे बिसि इलेक्शन या तमने अब तामुगि खलाय जायगाना जे तिनि खना अमो हाइकि चलि तंखा जे मसक साल तामुगि अमो हाइरक दं सर बिसि इलेक्शन फाइनाल 25 सेप्टेम्बर त्रिपुरानि हाई कोर्ट आदिनो हियारिंग नाय जों खाखलायो जिनि हाई कोर्ट आदिनो कैसा हियारिंग नि परे होयतो एक बार्डिक दिमानो बार्डिक नि परेवनो त्रिपुराव बिसि इलेक्शन नाय
এবং जों বিভিন্ন सोर्सेस थाइमाखा बिसि इलेक्शन खायनो बागै प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशननि तत्परता दंखा এবং अलरेडि जों बिएलए रनो मुंबो दिनै गामियाम जे रिबायखा गाखा खालायो भेरि शर्टलि बिसि इलेक्शन थानाय এবং जों टिप्रामो थाबो गाव बिसि इलेक्शननि बागै जों प्रिपारेशन नाय दङ এবং কয়েকদিন ধরে চিনি মুভমেন্ট ঘোষণাनाय কারণ ও মাঝখানে চিনি কিছু টাইম দङ जों दिल्ली डायलग खाय दङ একদিকে हाइकोर्टआव চিনি केस चलि दङ के कामियाम से चिनि लोकरो खो खायनाय दङ खेताव माइ खायनाय दङ ओमफ्राय जत दिगेनो नासिगि जों किछुता चिनि मुभमेंट एकटु कमखा बथागिया বিভিন্ন জায়গায় ডেপুটেশন চলি দङ মাস রেলি চলি दङ हल सभा चलिबो किन्तु माने जतदूर जों फिरन नखरि खायनो दङमाने मास ग्यादारिं खायनो दङमाने माने वाति पामतिनि बागै जों खायनो लासै चिनि मुभमेंट बन्द करिया गाहाम बायसा